Ano yung prizes mo? Dahil sa right side, okay? Representative lang. And sa mga wala kasunod sa semifinals, naga mo yung consolation prize from Mr. Man. Alright, happy kapon kay High Consolation Prize. Congratulations sa mga nasunod sa finals. Thank you so much. Kita-kita na sa Barangay Azok, Talisay City Sports Complex. 4 para sa Grand